sourire magnifique peut changer votre vie. Il vous donne confiance en vous. Il sublime vos souvenirs. Il vous aide à décrocher un emploi. Et si vous pouviez obtenir ce sourire confiant en évitant l'embarras et les inconvénients des bagues métalliques? Avec Invisalign, c'est désormais possible. Invisalign utilise une série de liners confortables et pratiquement invisibles pour redresser vos dents et vous permettre d'obtenir le sourire dont vous avez toujours rêvé. Before I started using the Invisalign treatment, I felt really self-conscious. I felt like people were staring at my teeth all the time and just made me really uncomfortable. Prima della terapia Invisalign non ero molto contento dei miei denti, soprattutto del mio sorriso. Tendevo a nascondere un po' il sorriso. Bevor ich die Invisalign-Behandlung hatte, hatte ich einen ziemlichen Leidensdruck, weil ich sehr unglücklich war mit meinem Lächeln. Weil ich eigentlich gar nicht mehr gelacht habe, sondern nur noch mit zusammengepressten Lippen. Using the traditional method of braces was never an option. I would have found that far too embarrassing to wear because they were so visible to other people. For me, Invisalign was the best choice. J'ai commencé à traiter avec la technique Invisalign depuis l'année 2001 et jusqu'à aujourd'hui, on a traité plus de 800 patients avec succès. Viele meiner Patienten berichten, dass sie nach der Invisalign-Behandlung mehr Selbstvertrauen haben, erfolgreicher im Beruf und im Privatleben sind. Am meisten hat mich eine Patientin gefreut, die durch die Invisalign-Behandlung und ihr schöneres Lächeln ihren Traummann gefunden hat, mich zu ihrer Hochzeit dann eingeladen hat und mittlerweile steht die zweite Taufe an. Die Vorteile von Invisalign liegen auf der Hand. Invisalign ist nahezu unsichtbar, kann jederzeit entfernt werden und behindert das tägliche Leben meiner Patienten nicht. L'assurance d'un traitement pratiquement invisible. The reason people have orthodontic treatment of the clear braces is that it changes their life in some way. It makes them smile with more confidence and therefore it somehow enhances their personal life and their professional life. When we look at the treatment options, we find that Invisalign really helps tick all the boxes. We can look at trying to correct their issues, we can look at trying to straighten their teeth and straighten their smile in a way that no one else is really going to know. Ich habe meinen Arbeitskollegen erzählt, dass ich eine kieferorthopädische Behandlung gemacht habe und die waren alle sehr verwundert, weil es keinem aufgefallen ist. Cuando mis amigos y mi familia al principio del tratamiento me veían, yo llegaba súper contenta, ¿no? Y además llegaba sonriente al máximo. Y era todo el tiempo para que ellos se dieran cuenta de que estaba llevando Invisalign. Y nada, efectivamente nadie me decía nada. Y yo siempre llegaba como súper sonriente y nadie absolutamente me decía nada. Hasta que finalmente yo decía, pero ¿no os dais cuenta que estoy llevando Invisalign? L'assurance d'un traitement confortable. El motivo más importante por el que mis pacientes se someten a un tipo de tratamiento como Invisalign es la estética. Casi siempre es por estética. Sí es cierto que cada día más comprobamos en nuestros gabinetes que la gente tiene una formación y una educación para la salud extraordinaria, pero la principal preocupación que les decanta más por este tipo de técnica es por la comodidad que les va a ofrecer a la hora de mantener sus hábitos cotidianos y por la estética que van a tener a la hora de llevarlos, puesto que prácticamente es inapreciable y no creo que nadie les note que llevan este tipo de ortodoncia si ellos no lo dicen. The best thing about Invisalign is that it doesn't interfere with my daily life and nobody realises that I'm wearing the aligners every day, all day. Sie werden nicht, man hat keine Beeinträchtigungen dadurch. Und auch für Berufstätige finde ich, ist es eine super Option. I didn't feel that Invisalign aligners stopped me doing anything that I wanted to or had very minimal impact. You have to take them out obviously to eat. Even that I didn't feel was a big issue. So for me it didn't limit me in anything that I wanted to do in my daily life. L'assurance d'un traitement efficace. Io ho notato che
Nella prima visita, quando si mostra semplicemente la mascherina, il paziente inizialmente è un po' scettico che un trattamento del genere possa veramente essere funzionale, però ho notato che già dal clean check, quindi da un filmato in cui si ha una previsione del trattamento, mostrano un entusiasmo e lo portano avanti fino alla fine della terapia, anzi sviluppano un'attenzione particolare per il loro sorriso, proprio perché gestiscono e controllano anche loro la situazione anche durante il trattamento, e quindi ho notato un grande entusiasmo per questa metodica. Un altro aspetto importante secondo me, che a me è piaciuto molto di Invisalign, è che mi è stato fatto vedere un filmato 3D di quali sarebbero stati i movimenti dei miei denti, e quindi fase per fase ho potuto vedere come sarebbe cambiato il mio sorriso e vedere alla fine come sarebbe diventato. La mia prima visita con l'ortodontista è andata molto bene. Mi ha infatti comunicato che potevo procedere con il trattamento Invisalign invece che con quello tradizionale. In seguito mi ha mostrato il filmato tridimensionale del mio trattamento, quindi potevo vedere lo spostamento dei miei denti dall'inizio fino alla fine. Invisalign fonctionne de manière progressive. 1. Votre praticien approuve la progression du traitement. 2. Invisalign utilise un processus de fabrication breveté pour produire une série d'aligners transparents adaptés à vos dents. 3. Vous portez vos aligners 24 heures sur 24, sauf pour manger et prendre soin de votre hygiène dentaire. I could still eat and drink exactly what I wanted to. I just took my aligners out and put them back in again. Due dei vantaggi di Invisalign sono sicuramente che è trasparente e facilmente rimovibile. Infatti, così lo tolgo e così lo metto. 4. Vous passez simplement à une nouvelle étape toutes les 2 semaines. 5. Et vous voyez votre praticien toutes les 4 à 6 semaines. La durée moyenne d'un traitement est de 9 à 18 mois. Invisalign has completely improved my confidence. I think the small changes to my teeth have made me smile a lot more and feel far more confident when I'm meeting new people. I'm now the first person to go and introduce myself to new people, and when a camera comes out, I'm definitely not shy to stand in front of it and smile. Ich gehe jetzt mit einem Lächeln auf meine Kunden zu. The changes to my teeth have made me feel 100 times better. I'm a lot more self-confident and more outgoing. Sono molto felice del mio nuovo sorriso, sì. Invisalign ha cambiato sotto questo punto di vista la mia vita. Adesso è più facile sorridere, è più facile comunicare con gli altri, è caduto un muro che prima mi creava delle difficoltà. Pour un sourire confiant, choisissez Invisalign. Parlez-en à votre praticien dès aujourd'hui. I feel Invisalign treatment is incredible value for money. There is a cost to it, but to get the perfect smile for the rest of your life, for me, it's absolutely invaluable, so I think it's really cost effective. Invisalign is definitely an investment for life.